हाँ, जहाँ तक आपने पूछा रेप और इसका ना, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, बट आफिया के अपने होश में 9/11 का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ क्या तल्लुक है, और अभी तक डॉक्टर आफिया को देखा जाए और दूसरी तरफ मलाला यूसुफजई को देखा जाए। एक तरफ मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अभी तक 2003 से लेकर 2024 से अभी 2025 स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक रहा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला इंसान डॉक्टर अब्दुल कदीर, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके दर्जात बुलंद करें, एक एटमी ताकत बनाने वाला इंसान की आखिरी इंटरव्यू जहां पर उन्हें 6.5 साल अपनी फैमिली से दूर बंद किया गया, उनकी फैमिली को उनकी और उनकी बीवी से ना मिलने दिया गया, और आखिरी जो उनका इंटरव्यू था वहां पर इस्लामाबाद की फुटपाथ पर बैठ के उन्होंने दिया था मरने से पहले, और अंटिल के उन्हें कुर्सियों पर बैठने की परमिशन भी नहीं थी। इसके पीछे क्या रीजन है? जिन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया उन्हें अजियत दी गई, और जिन्होंने ईमान के सौदे किए गए उन्हें प्राइज़ों से उन्हें एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। आज के इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल आपसे शेयर करनी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में, शुरू से लेकर उनकी शादी से लेकर उनके 2025 तक किए गए सारा कुछ मैंने आपसे शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। जैसा कि सभी जानते होंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं, यूथ जो हैं, उन्हें अभी भी नहीं पता होगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। सबको यही पता है कि वो सिर्फ कैद है अमेरिका के जेल में, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया, उनको किस जुर्म की सज़ा में उन्हें वहाँ पर रखा गया है, वो कोई नहीं जानता। और ये फ़र्ज़ बनता है हमारी यूथ को कि उन्हें इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए और वो इसके खिलाफ एक्शन भी लें। आई, उसके बच्चे, उसके आई मीन वेयर इज आवर उम्मा? आफिया ने मुझसे ये सवाल किया, क्या पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया? कि जो काउंसिल वाले आते हैं ये सारी अमेरिका की ही बातें कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि उनकी बेनिफिट्स हैं और वो उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं। मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिटेल्स से शेयर करूंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दो ही शौक थे, एक पढ़ने का शौक था, दूसरा इस्लामिक तबलीग करने का शौक था। और उन्होंने बचपन से लेकर जितने भी उन्होंने एजुकेशन हासिल की, जितने भी उन्होंने कंपटीशन किए, हर एक उसमें उन्होंने टॉप किया, उन्हें प्राइज़ ही मिली। उन्होंने हर लेवल पर एक स्कॉलरशिप हासिल की और स्कॉलरशिप पर ही पढ़ती रही। इसी तरह 1990 में उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और स्कॉलरशिप वीज़े पर, स्टूडेंट वीज़े पर वो बाहर चली गई पढ़ने के लिए। It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. And I'm saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God, the God biased neither in favor of men or women, the creator and sustainer of both men and women. Islam elevates women to a level that has no parallel. 1995 में उनकी शादी हो जाती है अमजद खान से, और यही इनका रीज़न बनती है जेल जाने के पीछे। अमजद खान से जब इनकी शादी होती है उसके बाद, क्योंकि इन्हें बायो केमिस्ट्री की रिसर्च करती होती हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट होता है इसकी सर्चिंग में, और वो एक ऐसी सर्चिंग कर रही होती हैं जो कि आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं की होती। और अमेरिका को ये बात पता चल जाती है और कि ये बायोलॉजिकल कोई वेपन बना रही हैं, तो इसलिए अगर वो वेपन बना लेती तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाता, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था। इसलिए स्वीडिश यहूदी एजेंसी जो है उसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ऑफ़र की कि आप जो है हमारे लिए काम करें, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उन्हें इनकार कर दिया। और इस तरह 2002 में उनकी डिवोर्स हो जाती है, और जिसका फ़ायदा उठाती है CIA, और उनके हस्बैंड को, जो एक्स हस्बैंड होते हैं, उनको यूज़ करके एक झूठे इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते हैं और झूठे किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जो पर मबनी होते हैं, और उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनका ताल्लुक़ तालिबान से है, और जो 9/11 का जो मास्टरमाइंड है उनके भतीजे के साथ इनका निकाह भी हुआ है। ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं जो सब सारे सिर्फ झूठ पर मबनी होते हैं। 9/11 क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 9/11 का मतलब है कि 9 सितंबर को अमेरिका में 4 तैयारे हाईजैक किए गए थे। हाईजैकर की तादाद 19 थी, और ये जो हाईजैक किए गए तैयारे, ये पहला जो
طیارہ تھا وہ ایک ٹاور کے ساتھ ٹکرایا، اور اسی کے ہی 17 منٹ کے بعد دوسرا طیارہ جو ہے وہ ٹکرایا گیا ٹاور کے ساتھ، اور اسی کے 34 منٹ کے بعد تیسرا طیارہ جو ہے وہ گرا، اور اسی کے 40 یا تو 36 منٹ کے بعد چوتھا طیارہ جو ہے وہ زمین پر گرایا گیا۔ اس سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس نے ساری انویسٹیگیشن کی، اور اسے افغانستان کا طالبان کا سارا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے طالبان ہے، اور کیونکہ افغانستان میں سے ہی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی انہیں کبھی گرفتار، یہ عدالت میں یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ انہیں ہم نے گرفتار افغانستان سے کیا تھا، وہ بھی ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ابھی یہ تو میں نے آپ کو شادی تک کی ساری سچویشن بتائی تھی، اس کے بعد ان کے شوہر نے، اپنے ہی ہوتے ہیں نا اصل دشمن، تو انہی کے ہی شوہر نے ان کے لیے جال بچھایا اور کیسے انہیں پھنسایا۔ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نامعلوم افراد جو ہے گھر سے اغوا کر لیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں تھی، اور پرویز مشرف کا یہ دور تھا اس ٹائم، اور انہوں نے ڈالرز لے کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کروایا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے جو ہے مطالعہ اپنی بک میں بھی کیا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اور یہاں سے انہیں افغانستان کی جیل میں لے گئے تھے، لیکن 2003 سے لے کر 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی، اور ان کے 3 بچے بھی تھے جس میں مریم، احمد اور سلیمان تھے۔ مریم اور احمد جو ہے مریم جو ہے وہ پہلے ملی تھی 5 سال بعد، 2003 کے بعد 5 سال بعد ملی تھی، اور احمد جو ہے وہ 6 سال ملا تھا، مطلب مریم کے ملنے کے 1 سال بعد احمد ملا تھا، لیکن سلیمان 6 مہینے کا تھا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، مطلب اغوا کیا گیا نامعلوم افراد نے، اس ٹائم وہ 6 مہینے کا تھا، لیکن اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ بچے کس حالت میں ملے تھے، جب یہ اپنی خالہ کو ملے تو وہ کس طرح ملے، یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے، وہ میں پوری ہسٹری نہیں بتا سکتی۔ تو جب یہ احمد ملا اپنی خالہ کو تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جسم پر جلنے کے نشان تھے، اور وہ اپنی خالہ کو کہتے ہیں کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے اتنی اذیت دی گئی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ مجھے اس چیز کا نہیں ہے خالہ جان، مجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیتے، لیکن میری ماں کی گود سے مجھے دور نہ کرتے، تو میں کوئی بھی کمپلین نہ کرتا۔ تو یہ سن کر دیکھیں انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ کون سی ایسی سزا تھی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے بچوں سے بھی دور کیا گیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح ان پر اذیت کی گئی، ان کا کیا قصور تھا۔ تو 2008 میں جب پتہ چلتا ہے کہ میڈیا پر بھی یہ خبریں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ افغانستان کی جیل میں ہیں، تو پھر وہاں سے نیو یارک جب یہ خبریں زیادہ پھیلتی ہیں، وہاں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، اس کے بھی سارا جو ہوتا ہے میڈیا پر آتا ہے، تو پھر وہاں سے انہیں نیو یارک شفٹ کیا جاتا ہے۔